अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर खुदी फाउंडेशन के बैनर के तले टॉकिंग मेंटल हेल्थ सीरीज में आपके साथ उमैर खान। देखने वाले यूट्यूब पर और सुनने वाले मुख्तलिफ पॉडकास्ट ऐप्स के थ्रू आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जितनी फीडबैक प्रोवाइड की और मुख्तलिफ टॉपिक्स के कॉन्टेक्स्ट में हमसे सवाल पूछे। तो उन्हीं कुछ सवालों के तनाजुर में या कॉन्टेक्स्ट में एक मरतबा फिर आज का जो टॉपिक है वो मैं लेके आया हूँ, मगर टॉपिक से पहले मैं चाहूँगा कि आज की जो हमारी गेस्ट हैं उनका इंट्रोडक्शन वो खुद कराएं। फाइनली मुझे मौका मिला कि मैं पाकिस्तान से बाहर और स्पेशली जो हमारी ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसमें से किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करूं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है उसके हवाले से ये बहुत ज़रूरी है कि किसी ऐसे शख्स से बात की जाए कि जो ना सिर्फ उस टॉपिक को समझता है बल्कि उस एनवायरनमेंट में, उस माहौल में, उस कम्युनिटी में रहते हुए उस टॉपिक से डील भी करता है मेंटल हेल्थ के हवाले से या बिहेवियर के हवाले से। सो हमारे साथ आज की हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर शीज़ा मोहसिन। बहुत बहुत खुश आमदीद डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? और लगे हाथ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में, क्या करती हैं, कहाँ होती हैं, और फिर उसके बाद हम आज की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उमैर, बहुत खुशी हुई यहाँ आके एंड बहुत खुश हूँ कि आप इस तरह के टॉपिक्स हमारी कम्युनिटी तक पहुँचा रहे हैं। थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड ये है कि करियर की शुरुआत ह्यूमन रिसोर्सेज कंसल्टिंग में हुई, जहाँ पे बहुत सारे साल एग्जीक्यूटिव कोचिंग, लीडरशिप डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बहुत की, और फिर रुझान हुआ बाय वर्च्यू ऑफ माय करियर इनटू मोर एग्जीक्यूटिव कोचिंग, जहाँ पे रियलाइजेशन हुई कि लीडर्स और लोग जितने भी मेहनत कर लें, अगर मेंटल हेल्थ उनके साथ नहीं है तो सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल होता है। एंड उसके बाद स्टडीज और ट्रेनिंग इंक्लूडिंग अ PhD वाज इन मल्टीकल्चरल एंड मैरिज एंड फैमिली थेरेपी। बाय प्रोफेशन मेरे 2 जॉब्स हैं। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं ये 2 जॉब्स करती हूँ। एक मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस है जिसमें मैं एग्जीक्यूटिव कोचिंग, कपल्स फैमिली थेरेपी करती हूँ ग्लोबली। मेरी प्रैक्टिस वर्चुअल और ग्लोबल है, and I work with many successful people and families that give me the honor of working with them. दूसरे पहलू में मैं एक नॉन प्रॉफिट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर CEO हूँ, जो हमारी इमिग्रेंट रेफ्यूजी कम्युनिटी को सपोर्ट करता है। जो फाइनेंशियली स्ट्रेन फैमिलीज होती हैं उनको लो कॉस्ट मेंटल हेल्थ, मेडिकल, डेंटल और सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो मुझे दोनों तरफ की कम्युनिटीज में इंटरैक्ट करने का ऑनर मिलता है, और अल्लाह का बहुत शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरह ना सिर्फ एक कॉर्पोरेट साइड मगर ऑल्सो एक जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी साइड है उस ब्रिज का काम कर रही हैं डॉक्टर साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का। तो आज का टॉपिक में करते हैं डाइव इन डायरेक्टली। जो बात बगैर किसी तमहीद के टॉपिक सेंसिटिव और बहुत सीरियस, प्राइड मंथ स्पेसिफिकली मैं बात करना चाहूँगा आज बिहेवियर, मेंटल हेल्थ, हमारे रिएक्शंस टूवर्ड्स LGBTQ, बीइंग मुस्लिम पेरेंट्स वेस्ट में रहते हुए, मगरब में रहते हुए। तो इसीलिए मैंने डॉक्टर साहिबा को मदऊ किया। और सबसे पहला सवाल जो एक है मेरे जहन में और मैं चाहूँगा उससे हम शुरू करें कि क्यों ज़रूरी है कि हम प्राइड मंथ या LGBTQ या इस टॉपिक को मेंटल हेल्थ और बिहेवियरल हेल्थ के हवाले से बात करें, बीइंग मुस्लिम पेरेंट्स लिविंग इन द वेस्ट। क्योंकि ये सवाल बहुत से लोग पूछेंगे कि भाई इनका क्या क्या कनेक्शन क्या है। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, और मैं इसको सेटअप इस तरह करना चाहूँगी कि मैं आपको ये भी बताऊँ कि ये टॉपिक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, साउथ एशिया में भी उतना ही रेलेवेंट है जितना वेस्ट में है, बिकॉज आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक फॉर स्कूल्स, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस मुझे अक्सर इनवाइट करती हैं टू टॉक अबाउट दिस। सो ये एक बहुत लाइव टॉपिक है, और आई अप्रिशिएट कि आपने हिम्मत की है टू ब्रिंग दिस टू some kind of light, ताकि हम थोड़ी सी अपनी नॉलेज और एक्सपोजर के बारे में बढ़ाएं। इम्पोर्टेंट यूँ है कि
दिस इज अ बिग रियलिटी. आपको पता है इन द वेस्ट से शुरू करूंगी. 2016 में नाउ इट इज ए प्रोटेक्टेड लॉ वेयर डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी किस्म का बुरा बर्ताव for the LGBTQ community is unacceptable now in the West, and legal rights हैं अब इस community के पास, which मुझे बहुत खुशी होती है कि कोई भी community जो इस चीज़ से गुजरती है, Muslims have gone through so much, कि उसके पास ये है. वेस्ट और पाकिस्तान में बहुत मिररिंग होती है. बहुत सारे issues जो वेस्ट में ओपनली टॉक्ड अबाउट होते हैं, पाकिस्तान में भी वो चीज़ें हो रही होती हैं, डिफरेंट स्कोप पे हो रही होती हैं, और पेरेंट्स वहाँ पे भी फ्रॉम अ पेरेंटिंग पर्सपेक्टिव इन चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, और इन चीज़ों को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, गिवन कि अब LGBTQ कम्युनिटी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है इन दैट दे आर एबल टू टॉक अबाउट देयर इश्यूज, एंड जिसको कहते हैं come out a little bit more than before. So ये बहुत important चीज़ है जो हमें as a community समझनी है, वेस्ट में भी और साउथ एशिया में. बहुत आपने अच्छा एक इधर पॉइंट रेज किया. जो क्वेश्चन मेरा लिस्ट में थोड़ा नीचे था, मगर चूंकि अब आपने ये नुक्ता आ गया है तो मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि हम बड़ी मर्तबा ये गलती करते हैं कि अगर उमैर खान का एक कॉलीग है who has come out, ठीक, मगर मैं उसके साथ उसी नरमी के साथ, उसी अखलाक के साथ, दोस्ती के साथ पेश आ रहा हूँ जो एक स्ट्रेट इंडिविजुअल के साथ आ रहा हूँ, तो लोग स्पेशली हमारी कम्युनिटी, और ये मैंने देखा है रिसेंटली एक बहुत ही वेल नोन इस्लामिक स्कॉलर के ख़िलाफ़, कि यार उमैर खान तो इस लाइफस्टाइल को कंडोन कर रहा है. तो क्वेश्चन मेरा ये है कि किस तरह हम लोगों को ये समझा सकते हैं कि लाइफस्टाइल कंडोन करना एक अलग बात है, मगर उस शख्स की जो ह्यूमन राइट्स हैं, the right to a job, the right to equal wage, the right to protest, the right to exercise their freedom of speech, वो एक अलग चीज़ है. उन दोनों को हमें मिक्स नहीं करना चाहिए. ये बहुत मुश्किल कॉन्वर्सेशन है, मैंने देखी है रिसेंटली. इसको किस तरह हम इसको टैकल कर सकते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि मेरी एक्सपर्टीज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, इन साउथ एशिया एंड इन द वेस्ट. मेरी एक्सपर्टीज मेंटल हेल्थ में है, रिलीजन एक्सपर्टीज मेरी नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ लिमिटेड पर्सपेक्टिव बता सकती हूँ, क्योंकि आई आइडेंटिफाई एज अ मुस्लिम, एंड सो आई वांट टू पॉइंट आउट कि हमारे मजहब में जो एक बहुत खूबसूरत चीज़ है इन माय व्यू, जिससे हमें बहुत फख्र होता है कि इस्लाम में इतनी इम्पोर्टेंट है, उसको कहते हैं हुकूकुल इबाद. आप ह्यूमन बीइंग्स के साथ ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं. सो इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि हम इस बात को समझें कि अल्लाह ने हमें मुस्लिम बनाया है, लेकिन खुदा नहीं बनाया. तो किसी के भी किसी भी बिहेवियर को रिजेक्ट, एक्सेप्ट, जज करना ये अल्लाह के काम है, ये हमारे काम नहीं. हमारे काम है कि हम हर ह्यूमन बीइंग को रिस्पेक्ट, डिग्निटी और ग्रेस की तरह ट्रीट करें, क्योंकि हम कुछ नहीं है, हमारी ज़ात कुछ नहीं है. सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि हम इस पर्सपेक्टिव से देखें. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये सवाल पूछा कि किसी की किसी भी बिलीफ को अगर आप कंडोन करते हैं, दैट कैन नॉट बी and even if you do disagree or agree with it, everybody has their own choice and their own mind. और ये बहुत मुश्किल चीज़ है, स्पेशली ये चीज़ जिस चीज़ के साथ आप पले बढ़े नहीं हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रही है, आपके पास मिस इन्फॉर्मेशन है. लेकिन कहीं पे भी एज मुस्लिम्स वी डोंट हैव द राइट टू ट्रीट समवन टेरिबली. इस हिसाब से तो आप इस तरह सोचिए कि फिर कोई क्रिश्चियन होगा तो अगर हम उनसे गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग एंड हाउ आर यू बोल दें, तो हम उनकी बिलीफ को कंडोन कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि वो अच्छे हैं. या कोई भी जिस भी किस्म का इंसान हो, अगर हम उनसे अच्छे अखलाक से पेश आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम जो भी वो चीज़ करते हैं, हमें क्या पता कोई क्या करता है. सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि हम इस चीज़ से सेपरेट करें और ये सोचें कि हमारे लिए to model good behavior, it's really important कि हम दूसरों के साथ बहुत खुलूस के साथ पेश आएं, regardless of anything. So why not the LGBTQ population as well, कि उनके लिए भी उतनी ही रिस्पेक्ट हो. The other thing जो हमारे कल्चर में स्ट्रगल होती है
वो ये होती है कि अगर किसी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन फर्क है तो हमारे, बिकॉज वी हैव फियर्स एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्टिग्मा एंड आई वांट टू बी रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर पीपल्स फियर्स एंड कंसर्न्स एज वेल, तो हम सिर्फ एक चीज उनकी हाईलाइट करते हैं. आप बताइए, आप अगर आइडेंटिफाई करते हैं एज हेट्रोसेक्सुअल, उमर, जब लोग आपसे मिलते हैं तो उनकी हाईलाइट में आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं होती. उनकी हाईलाइट में होता है कि आप कम्युनिटी के लिए क्या करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, आप किसकी फैमिली से हैं, आप कहाँ, आपकी रिहाइश है, आपके रिश्तेदार कहाँ हैं. ये जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है इसको हाइपर फोकस करके आउट ऑफ पर्सपेक्टिव लेना मेरे हिसाब से अच्छी चॉइस नहीं है. वेरी नाइसली सेड कि अल्लाह ताला ने हमें खुदा नहीं बनाया. थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट अप, क्योंकि हम ये चीज़ भूल जाते हैं. अच्छा, अगला क्वेश्चन एक जो है गोइंग इनटू द बच्चों का कॉन्टेक्स्ट, कि अब जब हम ये देखते हैं, ये चीज़ देखते हैं, और आपने बड़ा ही सही मेंशन किया कि अब तो ईस्ट में भी, पाकिस्तान में भी, देसी कंट्रीज़ में भी काफ़ी प्रेवलेंट है ये. तो किस तरह हमारे बच्चे एक्सपोज्ड हैं इस चीज़ से, सही तरीका किस तरह हो सकता है कि हम इस टॉपिक पे उनसे बात शुरू कर सकें? अगर उन्होंने हमसे बात शुरू नहीं की तो हम कैसे बात शुरू कर सकते हैं, या हम इंतज़ार करें कि वो बात हम तक लाएं या क्वेश्चन पूछें, उस ऑकवर्डनेस को अवॉइड करने के लिए, जो मैंने देखा है कि बड़ी मरतबा हुई है. बिल्कुल, ब्यूटीफुल. सो इसमें मैं सबसे पहले आई वांट टू एम्पथाइज विद पेरेंट्स. यू नो, बच्चे पालना, अगर आपके बच्चे हैं तो आपको समझ में आएगा, अगर आपके बच्चे हैं तो नहीं समझ में आएगा. प्रॉबेबली दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है. और जब एक इतनी ज़बरदस्त सी अमेजिंग चीज़ आपको मिलती है तो आपके फियर्स इतने एक्टिवेट हो जाते हैं उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसको कहते हैं औलाद. यू नो, माय मदर यूज्ड टू ऑलवेज से, और मुझे बहुत बुरा लगता था कि औलाद बहुत बुरी चीज़ है. एंड आई यूज्ड टू टेल हर कि आप अपनी औलाद को कह रही हैं कि औलाद बुरी चीज़ है. एंड शी सेड बिकॉज इतना प्यार होता है और इतनी प्रोटेक्शन होती है उस चीज़ के लिए कि आपके समझ में नहीं आता कि आप क्या करें. So I want to really empathize with parents as they are going through understanding, because हमारी community में इतनी awareness नहीं है. And I want to tell them कि देखिए, जब आपका बच्चा इस चीज़ से गुजर रहा है, आप एक सेकंड अपनी फीलिंग्स को पार्क करें और आप सोचें कि उस बच्चे पे क्या गुजर रही. Being a teenager, they are having a lot of mixed feelings, trying to understand themselves, and on top of it, it is no secret कि हमारे कल्चर, हमारे रिलीजन में ये चीज़ not just नापसंदीदा है, but there are very harsh consequences in society around this. You know, हमारे 11 मुस्लिम मुल्क हैं जहाँ पे एंटी सोडमी लॉज हैं. बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं, और बिकॉज हमारी कम्युनिटी का जो एक नॉट सो ग्रेट पहलू है, और वो है दिस बारबेरिक बिहेवियर, where you know it's not कि हम कोई डायलॉग और डिसएग्रीमेंट करेंगे, वहाँ पे आपकी जान और आपकी लाइफ थ्रेटन हो जाती है. सो फॉर पेरेंट्स इट इज़ एक्सट्रीमली स्कैरी, और उस बच्चे के लिए जो इस चीज़ से गुजर रही है या गुजर रहा है, ये कितनी डरावनी चीज़ है. सो मैं थोड़ा सा, आपने मुझे कहा था थोड़ी टिप्स एंड गाइडलाइंस मैं इंक्लूड करूँ इसमें. बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उस जगह को एज अ पेरेंट इन जनरल, और ये चीज़ इज़ नॉट जस्ट फॉर योर चाइल्ड प्रॉबली कि अगर वो LGBTQ कम्युनिटी के हैं, इन जनरल आपने वो सेफ्टी क्रिएट करनी है कि आपका बच्चा अगर मर्डर भी करके आए तो उसमें इतनी हिम्मत हो कि वो आपको कह सके, बिकॉज उसको कोई और हेल्प इतना नहीं कर सकता, कोई और इतना प्रोटेक्ट और प्यार नहीं कर सकता जितना माँ बाप करते हैं. उनका उसको प्रेजेंट करने का तरीका फ़र्क हो सकता है, लेकिन दिल में प्यार बहुत होता है. सो आपको सेफ्टी क्रिएट करनी, और ये कहना कि क्या तुम ये हो, या यू नो कोई डरावनी सी कहानी. बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स पेरेंट्स, एंड इट्स रियली क्यूट, और बहुत मासूम तरीके से पेरेंट्स को लगता है कि जब वो डिप्लोमेटिक हो रहे हैं ना, तो वो मैंने बस ऐसे से बोल दिया. और बच्चे, मैं आपको एक और बात बताऊं, बच्चों का, मेरा तो मेंटल हेल्थ में PhD है, बच्चों का PhD अपने पेरेंट्स में होता है. उनको पता होता है एवरी सांस, एवरी मूव, एवरी लुक, कि आपके साथ क्या हो रहा है और आप ये क्यों कर रहे हैं और ये क्यों कह रहे हैं. सो क्रिएटिंग सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन जस्ट सेइंग कि बेटा, आई वांट यू टू नो
और आपके लिए सीक्रेट नहीं होगी. बच्चों को पता होता है if your parent is pro and supportive of this or not. So saying, और मैं उन पेरेंट्स से ज़्यादा कहूँगी जिनकी रिलीजियस वैल्यूज़ अगेंस्ट हैं, जो बहुत ओवर्टली अगेंस्ट हैं, वो कहें कि बेटा मेरी वैल्यू, आई स्ट्रगल विद दिस इज नॉट, बिकॉज मैं पेरेंट्स को भी नहीं कहूँगी कि आप, यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ वेर एवर यू आर. You have to be able to differentiate and say, I struggle with this, but I want you to know that if this is what you are going through, I want to know and I want to try to be there for you. I may not agree with it, but I will still try to be there. बड़ी अच्छी बात आपने की कि बच्चों की पीएचडी अपने वालिदैन में होती है और वो चीज़ आई लिव एवरी डे. एक सवाल उनकी ज़बान पर आता है और फिर वो सवाल रुक जाता है, क्योंकि फिर जब मैं पूछता हूँ कि व्हाई, आई ऑलरेडी नो व्हाट यू आर गोना से, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं रोज सीख रहा हूँ कि यार ये चीज़ बड़ी ड्राउनी होती जा रही है, सो आई नीड टू कीप इवॉल्विंग. अच्छा, एक चीज़ जो कुछ लोगों ने मेरे से सवाल किया जब मैंने उन्हें बताया इस टॉपिक के बारे में, कि लेट्स से अगर मैं एज अ मुस्लिम पेरेंट देख रहा हूँ बेटा या बेटी की एक इंक्लिनेशन डेवलप हो रही है, हो चुकी है, तो कैसे बात करूँ मैं? I mean, और कोई तरीका नहीं है सवाल पूछने का, तो क्या करूँ? Absolutely. So it depends. I wish I had the perfect answer, because हर parent फर्क होता है, हर relationship फर्क होती है, और हर बच्चा फर्क होता है. So I want to say this कि मैं जो कहूँगी doesn't apply to all children and parents, because आपका nature, आपकी relationship dictate करेगी कि ये किस तरह land करेगा. But having that conversation and saying two things. देखिए, हमारा cultural context बता दूँ कि बेटा अगर मुझे लग रहा है कि आपकी एक्सप्रेशन इस तरफ जा रही है, और मैं कल्चरल डायलॉग बता रही हूँ, बिकॉज आई डोंट नो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्या है, तो फर्क होता है मेरा प्रिस्क्रिप्शन डिपेंडिंग ऑन द रिलेशनशिप. बट पेरेंट्स को, जो देसी पेरेंट्स होते हैं, पाकिस्तानी पेरेंट्स होते हैं, सबसे बड़ी उनकी तकलीफ होती है कि उनको उनके बच्चे से नहीं किसी और से पता चले. दैट इज अ लॉट ऑफ it initiates a lot of shame for them. अगर कोई भी चीज़ है, अगर उनको पता होगी, they'll have time to prepare, they'll know how to deal with it, versus कि उनको community से पता चल रहा है. So यहाँ पे दो lessons हैं parents के लिए. एक ये कि it is evident कि safety create नहीं हुई है, अगर सबको पता है और आपको नहीं पता है, so that means your child doesn't feel safe. And because of the permissibility. अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ, एक जो community होती है ना, ये चीज़ सबसे बड़ी struggle होती है जब आप teenager हो. Teenage में sexual curiosity is more prominent, तो आपको फिर अंदाजा होता है कि आपको कौन पसंद आ रहा है और आपकी emotional feelings किस तरफ जा रही हैं. तो अगर आपने वो safety create नहीं की है, तो there is a higher chance कि पूरे मोहल्ले को पहले पता होगा, आपको बाद में पता चलेगा. So saying to your child that this is what you have heard and being honest. और इसमें सिर्फ मैं, क्योंकि मैं prescribe नहीं कर सकती, एक prescription हर फर्क होता है, जो आपने मैनेज करनी है ना अपनी इंटेंसिटी ऑफ योर डायलॉग. कोई चीज 0 to 30 पे बोलनी है और कोई चीज 80 to 100 पे. सो आप 0 to 100 2 सेकंड में जाके अगर उस इंटेंसिटी पे डिलीवर करेंगे अपना मैसेज, देन आप बच्चे को और शट डाउन कर रहे हैं. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू से कि यू नो ये मुश्किल है, शायद मैं डिसएग्री करूं, मुझे नहीं पता मैं कैसे रिएक्ट करूंगा या करूंगी, लेकिन मुझे आई नीड टू नो. I need to know a piece of you and what's going on for you. It's an honest ask for your child. कि मुझे I need to know, so I know how to respond to it and what to do. And then मैं एक और चीज़ बताऊँ, you know, because I want to be understanding towards parents. उनको डर लग रहा होता है. मैंने इतने पेरेंट्स से बात की है उमर, जो कहते हैं, you know, I might be okay with it, but मुझे पता है कम्युनिटी इन बच्चों का क्या हशर करेगी जब उसको पता चले. So they are so scared for how the community will react. कि उनको अपने बच्चा तो सबको यू नो वो खून करके भी आएगा तो आपकी औलाद है, लेकिन आपको डर होता है कि दूसरे उसको कैसे ट्रीट करेंगे, उसको जज करेंगे, उसको उसके करियर, उसके प्रोफेशन, उसकी एस्पिरेशंस से नहीं देखेंगे, उसको सिर्फ उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन से जज करेंगे. सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आप उस स्पेस को खोलने की कोशिश करें वेयर यू कैन हैव अ सेफ कॉन्वर्सेशन विद योर चाइल्ड. और मेरी टिपिकल रिकमेंडेशन, बहुत से लोग मजाक उड़ाते हैं एंड देन दे टेल मी इट वर्क्स,
اس کے آپ جب گاڑی میں ڈرائیو کر رہے ہو نا, بیسٹ ٹائم ہوتا ہے بچوں سے بات کرنے کا, کیونکہ اتنی انٹینس فیل نہیں ہوتی, کیونکہ آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھتے ہوتے. تو آپ کیجولی بات کر سکتے ہیں. اور پھر اگر آپ کا بچہ ریڈی نہیں ہے تو آپ پش نہ کریں, چھوڑ دیں, تھوڑا وقت دیں اور پھر دوبارہ بڑھنا کریں. صحیح, یپ آئی ٹرائیڈ دیٹ. اور کیونکہ آپ کہیں بھاگ نہیں سکتے, اگر کوئی آکورڈ کوشچن بچے کی طرف سے آتا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ صرف ڈرائیو ہی کر سکتے ہیں. مگر پلینگ فیلڈ جو ہے وہ بہت ایون ہوتی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا, اس میں جو فرق ہے, اب جیسے میرے موم ڈیڈ کی جنریشن پاکستان میں, میرے کوئی 28 سال میرے پاکستان میں گزرے, جو کچھ میں نے, جو فاؤنڈیشن لیول پہ میں نے چیزیں سیکھیں, ویلیوز سیکھیں, بہت ایوالو ہوئی میری پاکستان سے باہر آ کے. تو اب وہ جو ٹیچنگز میں نے سیکھی, ویری ہارڈ لائن ٹیچنگز, ٹھیک ہے, اس کا ایک امپیکٹ ہے میری پرسنالٹی پہ, میرے پیرنٹنگ سٹائل پہ. یہ الگ بات ہے پیرنٹ میں بعد میں آ کے بنا. اب اس ایولیوشن کو میں کس طرح ٹرانزیشن کروں اپنے بچوں میں, کیونکہ 30 سال تک اگر میں ایک چیز سیکھتا رہا ہوں, بہت مشکل ہوتا ہے اس کو توڑنا, اس سائیکل کو توڑنا یا اس کو ایک ایوالو کرنا. تو ایک تو کچھ چیزیں اسپیشلی اس ٹاپک کے کانٹیکسٹ میں, کیونکہ لیٹس سے اگر میں بات کرتا ہوں اور پتہ لگا کہ جی میرے موم ڈیڈ یا جو میری بیگم کی موم ڈیڈ کو یہ بات پتہ لگی ہے, تو ان کا ریاکشن بہت مختلف ہوگا ورسز میرا ریاکشن جو بہت مختلف ہوگا. تو اس کو کس طرح میں ہینڈل کر سکتا ہوں. بچوں کو تو ہینڈل کرنا ہوگا کیونکہ وہ تو ٹاپک ہم نے بات کرنی ہے, مگر وہ جو ایک بیکلیش آئے گی, کس طرح صحیح طریقے سے میں بات کر سکتا ہوں بینگ ریسپیکٹفل. اینڈ آئی ٹیل یو کہ اس پہ جو میرا ریکمنڈیشن ہوتا ہے وہ ہر فیملی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. یو نو a lot of times ہمارے پیرنٹس, یو نو, جو آئی وڈ سے جو سینئر سٹیزنس ہیں, ان کے لیے انفارمیشن دیٹ از ویری ڈفرنٹ فرام دیئر ویلیو سسٹم ڈائجسٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ان کو سم ٹائمس آن این ایز نیڈیڈ, انلیس دے آر کمپلیٹلی انٹرینچڈ ان دا کمیونٹی, آپ ایز نیڈیڈ بیس آپ اپنے لیے اور مسئلے مت کھڑے کریں, از مائی ریکمنڈیشن. Be slow. یہ coming out. So this is where I will be multicultural about it. Coming out in the West looks very different from coming out for Eastern cultures and Muslim families. Okay? Coming out to me for a Muslim family is coming out to your parents and your safe spaces. اس میں ہماری extended community نہیں ہوتی ہے unfortunately. Because, you know, ہمارے یہاں جو حقوق العباد یا چیٹنگ ادر پیپل کی ویلیوز ہیں نا, وہ بہت ڈفرینٹ ہیں. سو یو ول ناٹ گیٹ اے جنرل سیف رسپانس, اور آپ 100 200 500 لوگوں کو مینج کنٹرول نہیں کر سکتے, دادی اور نانی اور نانا اور دادا, بیکاز یو نو سینئر سٹیزنز اینڈ یو نو آئی لو دیم, آئی ورک a lot with the senior population as well. جب میں فیملی تھراپی کرتی ہوں تو ان کی ایک خاص بات ہوتی ہے, بیکاز زندگی میں کچھ ایکسائٹنگ تو ہو نہیں رہا ہوتا. سو دیئر کانورسیشنز آر ویری سینٹرڈ اراؤنڈ کہ بچوں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. تو اور یو نو اکثر نانیوں دادیوں کو کمیونٹیز میں ہم BBC کہتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس یو نو انفارمیشن ریلے اس طرح ہوتی ہے, اس کے بچے کے ساتھ یہ ہو گیا, اس کے, بیکاز دیر از ناٹ مچ ہیپننگ ان دیئر لائفس. سو اگر آپ کو پرائیویسی مینٹین کرنی ہے اتنے ٹینڈر ٹاپک میں, I would say you have to layer that. اور بچے کی ایج پہ ڈپینڈ بھی کرتا ہے کہ وہ کیا ٹالریٹ کر سکتا ہے. You know, when kids come to me and talk to me, and a lot of them come out to me because ان کو پتا ہے کہ میں safe space ہوں, میں ان کو یہ کہتی ہوں, give yourself time. In your early to mid 20s is when you know for sure, اگر آپ ٹین ایج میں یہ فیل کر رہے ہیں, where you're going to land, because there is a lot of curiosity attached to this as well, and you don't know if this is your orientation or curiosity. You want to give yourself time and space. The people who need to know are the parents. جو اس کے بعد ہے, آپ کو اگر انگزائٹی ہو رہی ہے کہ مجھے سب کو بتا دینا کیونکہ میرا دل بھاری ہو رہا ہے, I would say آپ you know go to a therapist, talk to someone, but really coming out looks very different for our community versus the West. All right, okay. So بات ہو رہی ہے coming out کی. اب فار ایگزامپل عمران خان ہے ایک صاحب, ان کا ہائی اسکولر ہے, his best friend identifies as gay.
مجھے پتہ لگا ہے عمران خان صاحب کو پتہ لگا کہ بھئی اوکے جیکب's been I mean he came out 2 years ago اور میرے جو صاحبزادے ہیں وہ جیکب کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتے ہیں 2 سال سے ہینگ آؤٹ کر رہے ہیں. How should that conversation go? Yes, every family is going to be different, but any tips کہ حوصلہ اور don't lose it عمران how? تو میں عمران خان صاحب سے کہوں گی کہ اگر آپ کو اپنے بچے کی نظروں میں کریڈیبلٹی مینٹین رکھنی ہے تو آپ ان کو نہیں کہیں گے کہ تم جیکب کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر لو نہ مت کرو کیونکہ بینگ گے از کنٹیجس اور تم بھی گے ہو جاؤ گے. سو اگر آپ کو اپنی ریزنیبلٹی اور کریڈیبلٹی مینٹین کرنی ہے تو آپ یہ مت کہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ. دیکھیے کمیونٹی اور سوسائٹی کے بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں, مجھے 2-3 چیزیں پتہ ہیں. جو آپ کا ویک پوائنٹ ہوگا نا, جہاں آپ کی ولنریبلٹی ہوگی, جو ناٹ ویل وشنگ کمیونٹی ہوتی ہے نا, وہ صرف وہاں پوک کرتی ہے. اگر آپ کمفرٹیبل ہوں گے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی بیکاز وہ چیز پرسو نہیں کر سکی. تو آپ کے بچے کی جو سیفٹی باؤنڈری ہے وہ سب سے پہلے آپ نے بنانی. اٹس ریئلی امپورٹنٹ بیکاز عمران خان صاحب کی جو نیبر ہیں عمرانہ صاحبہ, وہ آ کے کہیں گی کہ او یہ جیکب, اس کا تو سنا ہے کہ بھئی یہ تو گے ہے. تو آپ کا جواب ہونا چاہیے جی پاسبلی, اور اچھا تو آپ کا بیٹا ان کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتا ہے. یہ ہماری کمیونٹی کی خاصیت ہے. اور سو عمران خان صاحب کا جواب ہونا چاہیے جی بالکل, وہ بہت اچھا بچہ ہے اور ہمیں بہت پسند ہے اور ہم اس کے ماں باپ کو بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں اور بچپن سے یہ دوست. سو باؤنڈری عمران صاحب کو وہیں پہ کریٹ کرنی ہے جہاں پہ وہ کمیونٹی کو الاؤ ہی نہیں کر رہے کہ وہ اس اسپیس میں آ کے ان کی پیرنٹنگ, ان کے بچے کو جج کریں. سیفٹی اس طرح کریٹ ہوتی ہے اور یہ بہت مشکل چیز ہوتی ہے اور بہت دل آپ کو اپنا اسٹرانگ کرنا پڑتا ہے, بٹ یو آر دا فرسٹ لائن آف پروٹیکشن فار یور کڈ. اینڈ دین آپ اپنے بچے سے, جو آپ نے پچھلا سوال کیا تھا, conversation تو آپ نے کرنی ہی ہے کہ بیٹا if there is something you want to tell me, let me know. I am going to go by what you are telling me. I trust you. یہ 3 words جو ہیں, and I know this from personal experience because my father used to do that, اور مجھے اتنا برا لگتا تھا وہ جب کہتے تھے because مجھے لگتا تھا کہ ساری ذمہ داری اب میرے اوپر آ گئی. بیٹا I trust you, جاؤ enjoy کرو. اور مجھے لگتا تھا now he trusts me, اب میں ان کا ٹرسٹ کیسے بریک کروں. تو وہ منع ہی نہیں کرتے تھے کسی I trust you. بہت بھاری ورڈز ہوتے ہیں بچوں کے. تو آپ نے ٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے, آپ نے سیفٹی ڈیولپ کرنی ہے, اور آپ نے ڈفرینشیشن کرنی ہے کہ میں اگری کروں یا نہیں کروں, میں سن سکتی ہوں, میں سن سکتا ہوں. اٹس ریئلی امپورٹنٹ. دس از ناٹ مائی بلیف, دس از یور بلیف. یہ تو ایک بگننگ ہے, یہ ٹیسٹ ہوتا ہے پیرنٹنگ کا. بہت ساری ہماری بلیفس ہمارے بچوں سے فرق ہوں گی. اپنے پیرنٹس کو دیکھ لیں, آپ کو نظر آ جائے گا آپ کی اور ان کی بلیفس میں کتنا فرق ہے. But saying, I understand, I may not agree, but I can see where you're coming from. So آپ ایک space create کر رہے ہیں وہاں پہ for dialogue. اگر آپ نے اس کو بند کر دیا, یہ تم نہیں کر سکتے, تم یہ فلانا ڈمکا, دوزخ, جہنم, موت, ہمارے یہاں تو وہاں تک پہنچ جاتی ہے بات. So then you're shutting a door. Yes, absolutely. اور بڑی جو ایک کامن پلیس ہے ہمارے ہاں کہ اللہ تعالیٰ کیا سوچے گا یا کس طرح ریوارڈ کرے گا, اس سے زیادہ ضروری ہمارے ہاں چیز ہے لوگ کیا کہیں گے اور عمرانہ بھابھی کیا کہیں گی. اوکے, اب ایک چیز اس کا جواب آئی ڈونٹ نو کس طرح ہوگا, مگر میرے ذہن میں آیا سوال تو میں نے کہا میں آپ سے پوچھوں. اگر تو ہو گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر کہیں اور پارکنگ لاٹ میں رکھوں گا اسے کہ is this sexual identification with one group or the other group, یہ کیا physical ہے, is it a psychological, mental, کیا ہے؟ I mean if I relay my questions, کیونکہ میرے ذہن میں question آیا کافی, جو میں تھوڑی بہت میں ریسرچ کر رہا تھا, تو میں نے کہا میں آپ سے سوال پوچھوں. Absolutely. So I'll tell you what I do know, that this is your DNA. So sexual health اور sexuality کے بارے میں ہمیں بہت کم پتہ ہے ہماری کمیونٹی کو. تو میں بتاؤں, sexual orientation is a spectrum. آپ نوٹس کریں گے کہ پہلے صرف
L ہوتا تھا یا G ہوتا تھا, وہ بڑھتے جا رہے ہیں alphabets because it's a spectrum. So a lot of times میں پاکستانی ٹرمز میں, because بہت بڑی بوڑھیاں مجھ سے بہت پوچھتی ہیں اکثر کہ یہ گے بتاؤ, یہ گے کیا ہوتا ہے, اور ہمیں تو سمجھ میں ہی نہیں آتا. ہمارے یہاں تو خواجہ سرے ہوتے تھے اور ہجڑے ہوتے تھے اور یہ ہوتا تھا. So I want to tell you that it's a spectrum. So a lot of times you will find women جن کو بہت کہتے ہیں کہ یہ جی بہت مردانہ عورت ہیں, یا پھر if men have a more expressive feminine side کہ جی یہ تو, and there's so many heterosexual straight men جن کو لوگ یہ سمجھتے ہیں because they're very much in touch with their feminine side. So you have to know it's the DNA. یہ it's researched now کہ یہ کوئی, it's like saying عمیر کہ کوئی چوز کر رہا ہے کہ وہ بلیک ہو. بلیک کمیونٹی جس تکلیف سے گزری ہے ڈسکریمنیشن کی, کوئی چوز نہیں کر سکتا کیونکہ پتا ہے سوسائٹی کتنی بری طرح ٹریٹ کرے گی. So you have to know and understand this. The second element that is very important to understand, اور یہ میں بتاؤں because a lot of people get scared of this, یہ ایک chicken and egg situation ہے. So there was a research published that said کہ South Asia میں first sexual experiences teenagers کے ہمیشہ same sex ہوتے ہیں, چاہے وہ heterosexual ہوں یا homosexual ہوں. And why is that? It's because ان کے پاس access نہیں ہوتی opposite gender. So they do not have access, and sexual curiosity teenage میں زیادہ ہوتی. So they land the heterosexual men even though they're exposed. تو اب میں آپ کو ایک بہت جو پیرنٹس کا دل بیٹھ جائے گا, لیکن it's important for them to know this کہ جب لڑکے لڑکوں کے ساتھ ہی ہینگ آؤٹ کریں گے اور لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ ہوں گی تو وہ ایکسپیرینسز اور کیوریوسٹی بھی وہیں ایکسپریس ہوں گی. Rest assured they all land in their heterosexual relationships later because they are wired that way. Because they will not, once they are, grown older, they understand that whether or not they had those first sexual experiences a girl had with a girl, she's going to marry a boy if she's heterosexual. So it won't impact it. Similarly, یہ چیز بہت important ہے to understand کہ یہ آپ, اور اتنی شادیاں جو زبردستی کی ہوئی ہیں پاکستان میں, انڈیا میں, جو میں سٹوریز سنتی ہوں, where just to save face, it's happened and it's ruined lives. And so know that there is a genetic component here. It's really important. And exposure سے, اور یہ lifestyle word جو ہے, now that's not necessary that some people may choose this, but most, if not all, that's how they are wired. So you have to understand it a lot of times. Now, from a faith perspective, because I keep in touch with what your religious scholars are talking about, and they try to also, the more educated religious scholars will tell you that there is a difference between how you are and how you choose to act on it. So آپ کی wiring ہے یہاں پہ involved, because آپ کی orientation is wiring, lifestyle is a choice. So یہ بہت لوگ اس چیز سے confuse ہو جاتے ہیں. You have to understand that, and you have to know کہ 10 سے 12 سال ایک ٹین ایج بچہ until mid-20s یا بچی, ان کو 8-10 سال چاہیے ہوتے ہیں to understand this if they are struggling. I don't know if that answered your question or not. It does, yes. اور کوشچن میرے ذہن میں تو کوشچن بہت پیچیدہ تھا, سو مجھے سمجھ آئی ہے تھوڑی بہت, اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر کسی کو نہیں سمجھ آئی ہوگی تو وہ دوبارہ سوال پوچھیں گے تو میں دوبارہ یہ چیز, ہم اس پہ دوبارہ بھی بات کر سکتے ہیں, کیونکہ اتنا یہ اثر کرنے والا ٹاپک ہے ہر ایک کی زندگی پر, جہاں جہاں بھی بچے ہیں یا نہیں بھی ہیں بچے, کیونکہ گارڈینس ہیں, لوگ ہیں, فیملیز ہیں, کہ اس چیز پہ بات کرنا, کم از کم بات کرنا, کم از کم اس چیز کا شعور ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ تو تھے میرے کچھ سوالات. مجھے بڑا اچھا لگا, میں نے جو 2-3 چیزیں سیکھیں اور وہ میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گا کہ ایک تو آپ نے جو بات بولی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے, اللہ نے, خدا نہیں بنایا, تو یہ چیز ہر چیز میں ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اور دوسرا جو آپ نے بولے 3 لفظ, آئی ٹرسٹ یو, میں اتنا نہیں یوز کیا آنیسٹلی, میں یہ آج تک یوز نہیں کیے, مگر آئی تھنک دس از اے پاورفل ٹول کہ شاید مجھے اس چیز کو یوز کرنا چاہیے ڈپینڈنگ کہ کانورسیشن کیا ہے.
اور بجائے اس کے کہ ہم بلیک میل کرنے لگ جائیں بچوں کو، ہمیں آپ نے جو بولا آئی ٹرسٹ یو، یہ چیز یوز کرنی چاہیے تاکہ کچھ بھی وہ کر کے آئیں کم از کم ان میں آ کے اتنا حوصلہ ہو بقول میرے والد صاحب کے کہ وہ آ کے مجھے بتا سکیں کہ ڈیڈ یہ کام ہو گیا ہے، پلیز ہیلپ می۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، مگر جانے سے پہلے آئی وڈ ڈیفینیٹلی لائک فار یو ٹو ہیو اینی پارٹنگ ورڈز اس کانٹیکسٹ میں یا اوور آل مینٹل ہیلتھ بیہیویئرل ہیلتھ کے حوالے سے، کیونکہ ہماری کمیونٹی اسپیشلی اس کو بہت ضرورت ہے۔ اس لوگ کیا کہیں گے کانٹیکسٹ سے نکل کر میں فیملی کا خیال کیسے رکھ سکتا ہوں کانٹیکسٹ میں، تو پلیز۔ تھینک یو سو مچ فار دس اپرچونٹی۔ میں 2-3 باتیں کہوں گی۔ اف یو آر اے پیرنٹ جو یہ سیشن جنہوں نے سنا، I want to tell you that I understand being a parent بہت مشکل چیز ہوتی ہے یہ، اور اسپیشلی اگر آپ کی کلچر ریلیجس ویلیو اس سے فرق ہے۔ میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ سوچیں کہ جو سب سے بڑی آپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی طرف سے، وہ ہے to love them and to keep them safe. And both of them require an understanding of your child. So آپ بس یہ مت بھولیے کہ ان کے اوپر فیئر اور زور اور زبردستی انکلکیٹ کرنا، بیکاز یہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے پھر ہم ونڈر کرتے ہیں کہ یہ ہم سے ڈسٹنٹ کیوں ہیں اور یہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتے، اور ہم ان کو وہ اٹینشن جو ہم ان سے چاہتے ہیں وہ ہمیں ملتی نہیں ہے۔ تو اگر آپ لیٹر چاہتے ہیں کہ آپ کی بہت پیاری پیاری ریلیشن شپس ہوں اپنے بچوں کے ساتھ، یہ وقت ہے جب وہ ینگ ہیں، ٹینز میں ہیں، کہ ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ تو پلیز ہمت کر کے ان کو بہت سارا پیار دیں، اور ان کی مشکل چیزیں چاہے آپ کو سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، آپ ضرور ان کے لیے ایک جگہ بنائیے جہاں پہ وہ آپ سے اپنا دل ہلکا کر سکیں۔ The second thing I want to say is to kids who may be going through this, and young adults and older adults who have never come out, پلیز نو کہ ہماری کمیونٹی میں لوگ کیا کہیں گے بہت اسٹرانگ ہے، بٹ ہماری کمیونٹی میں بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو ایکسیپٹ کریں گے اور جو آپ کو اس طرح جج نہیں کریں گے، اور آپ کے لیے سیف اسپیس ہے یہاں پہ۔ A lot of times I see people exiting our community, and you are so talented and so wonderful. You need to know that we are also a safe space for you. تیسری چیز جو میں کہوں گی وہ یہ کہوں گی کہ ہمارے لیے چینج ہونا as we grow and as we age is difficult. تو اپنی malleability، اپنی جو عمیر نے بہت اچھے سے کہا کہ اپنی ذمہ داری یاد رکھیے کہ سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ قرآن شریف میں نماز پڑھو اور روزے رکھو is not the first word. The first word is read. And so education is really important. So please continue educating yourself and making yourself more aware. For sure, I could not have said it better. Iqra, yes. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، بہت کچھ سیکھنے کو ملا مجھے، اور آپ تمام لوگ جنہوں نے سنا یا دیکھا، اگر کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو پلیز بتائیے گا، اور اگر اس کے نتیجے میں ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی ایک اور سیشن کریں کسی بھی ٹاپک پر تو ہم ضرور کریں گے۔ خودی فاؤنڈیشن کے بینر کے تلے ٹاکنگ مینٹل ہیلتھ سیریز کی ایک اور یہ ایپیسوڈ آج ہم نے کی LGBTQ کانٹیکسٹ میں، ریزنگ مسلم کڈز اینی ویئر ان دا ورلڈ، اور ڈاکٹر صاحبہ نے کافی اچھی چیزوں، اچھے طریقے سے اس ٹاپک پہ بات کرنے کی آئیڈیاز دیے۔ اگلی ایپیسوڈ کے لیے بہت بہت شکریہ عمیر خان کی طرف سے، اپنا خیال رکھیے گا ڈاکٹر صاحبہ، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔